श्रीरामेश्वर साहू आम सुवर्णपुर जिलार केते गुड़े मंडी बुलिक आसछन से मंडी बुलिक चाषी मान समस्या सहित किसी समस्या अच्छी आज आज सांबादिक मान डाकिछन आपको जनइबे समस्त सांबादिक भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता को अभिनंदन जनाऊँ शुभेच्छा ज्ञापन कर कार्यक्रम अनुरोध कर मंडी चाल अभियान कार्यक्रम सारा राज्य में चली किसी पचार अच्छे दिनका केन केन मंडी बुल्ले और केन केन समस्या है जे बुल्ले आज भारतीय जनता पार्टी तरफ पानी नहीं एभली जो व्यवस्था एवं चाषी धान धरिकी मंडी की गले एटी तांकर जो टेक्नीशियन टेस्टिंग करिया कथा किंतु सेठी मिल मालिकर जी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव सी आगे धान देखिकी कह चाषी तुम 5 किलो काटबू 10 किलो काटबू 3 किलो काटबू से चाषी राजी है धान नियाजिब नहले से धान नियाजिब ना एभली अवस्था अच्छे एवं मिलर मानकर एत दादागिरी अच्छी सरकारी दल निरंजन पूजारी जी मंत्री अच्छा दलर लोक मानकर एत दादागिरी अच्छी जे चाषी माने आतंकित भयभीत अवस्था अच्छा आज एभली अच्छी एटी पूरा टोकन ना भी चाषी मान को शोषण कराऊ जो चाषी धान अमल हो सारी टोकन ना जो चाषी धान काटी नहीं तार जमी धान अच्छी ता ना टोकन लगी तार धान कटा सरला बेलू तार टोकनर कार्यकाल अवधि सरी जाइए अवस्था कराऊँच जानी शुणिकी कहीं से चाषी शेष में बाध्य होगी दलाल मान को 1400-1500 टंकार धान बिकबार आम देखा पाइलु। मंडी बुलिलु 5टी मंडी बुलिलु चाषी मान सहित मिसिलु सेटिकार परिस्थिति आम देखिलु एभली परिस्थिति अच्छी चाषी मान भितर एमती भयर वातावरण मिलर्स मानकर जो दादागिरी सरकारी दलर जो दादागिरी ये चली एटिकार मंत्री निरंजन पूजारी तांकर जो अच्छा जो शासक दलर मुन्ना माने भयर ये भयभीत सरकारी ऑफिसर तो आरंभ करी चाषी पंत ये अवस्था पूरा सांघातिक अच्छी एटी कटनी छटनी व्यापक भाव होची एवं चाषी मानकर राज्य सरकार ये जो टोकन व्यवस्था कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार जो पेडी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन अच्छी से टोकन व्यवस्था सारा भारत वर्ष में कौटी ना केवल ओडिशा रे ही ये टोकन व्यवस्था चली एवं ये टोकन व्यवस्था जो आज चाषी माने एते असुविधा अच्छी जहाँ को टोकन लगुच धान अमल हो नहीं जार धान अमल हो से टोकन पाऊना एभली अवस्था अच्छी एवं जे टोकन पाइला सी धान नहीं गला मंडी की तार मास आसी ना एमती है चाषी मान को ये टोकन ना हैरान कराऊँच एवं ये धान चाषी जब बाध्य कि दलाल को बिकु 1400-1500 टंकार से व्यवस्था सरकार कर तेणुक बीजेपी कृषक मोर्चा तरफ आम गवर्नर को माननीय राज्यपाल को आम दाबीपत्र देचु ओडिशा रे टोकन व्यवस्था को उच्छेद करा जाऊ चाषींकर समस्त धान जो जमी रे चाषींकर जी उत्पादन होती धान समस्त धान को निया जाऊ सरकार गोटे नियम कर पर एकर 19 क्विंटाल धान नापी नॉन इरिगेटेड किंतु प्रकृत देखा गले हाराहारी आमर नॉन इरिगेटेड जमी 25 क्विंटाल फलुची इरिगेटेड जमी हाराहारी 40 क्विंटाल धान फलुची चाषी अवशिष्ट धान को कौन नहीं बाध्य कि दलाल को बिक तेणुक ये सब व्यवस्था को उच्छेद करा
ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଚାଷୀ ତାର ଯେତିକି ଧାନ ଅମଳ କରୁଛି ସରକାର ସେତିକି ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ନିକଟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ତା ଧାନକୁ ନେଲା କାଣି ମଣ୍ଡିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆହେଉଛି, ସେଭଳି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ରଖି ସରକାର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାଙ୍କର ଫର୍ଜରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫର୍ଜରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେମାନେ ଏଥିରେ ପୁରା ଧାନ ପୁରା ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଆମେ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଏବଂ ଏ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦାବି କରୁଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ ଚାଷୀ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜଳସେଚନ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଡେଭଲପ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ତାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ତାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଧୂଆଁମାଣ ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଫସଲ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ପୁରସ୍କାର, ଏଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ରାଜନୀତି। ନବୀନ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାର କଷ୍ଟଟା ପବ୍ଲିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି SHG ଗ୍ରୁପ ଧାନ କିଣିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧାନ କିଣା ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ତାକୁ କାମ ନ ଲଗେଇ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର SHG ଗ୍ରୁପ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କିଏ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମିଲର ହିନ୍ଦୀ